Guys, magandang hapon. Guys, magluluto tayo ng sarsado na isda. Ayun. Ayan guys, nalagay na natin ang sibuyas at saka guys. Ayan guys. Isa na natin yung sibuyas at saka lagay tayo ng sarsado guys. Ma, basagan mo na yung itlog. Sige. Okay. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys, luto na. Luto na guys. Ayan guys. Luto na yung aking ulam na sarsyadong galunggong guys. Ayan. Luto na guys. Yan. Yung parto na guys kasi napakahaba. Pinano ko lang guys para lumagas yung guys. Yung lasa ng pinirito guys. Ayan guys. Ha? At saka sando. Ayan guys. Ayan. Lutong luto na guys.